असंयुता हस्तास्। श्लोकम् पताकः त्रिपताको अर्धपताकः कर्तरीभुकः मयूराख्यो अर्धचन्द्रस्य अरालकः शुकतुण्डकः मुष्टिस्य शिखराख्यस्य कपित्तकटकामुखः सूचीचन्द्रकला पद्मकोश सर्पशीर्षस्तदा मृगशीर्षकः सिंहमुखः काङ्गूलशलपद्मकः चतुरो भ्रमरश्चैव हंसास्यो हंसपक्षकः संहंसो मुकुलश्चैव ताम्रचूडकशूलकः द्वितीयसंयुतहस्तानाम् अष्टाविंशतिरीरिता लक्षणविनियोगः पताकहस्तलक्षणम् The fingers are externally stand and thumb finger should be bent to the base of the four fingers. Vinyogam नाट्यारंभे वारिवाहे वने वस्तुनिषेधने कुचस्थले निशायां च नद्याम् अमरमण्डले तुरङ्गे खण्डले वायो शयने गमनोद्यमे प्रतापे च प्रसादे च चन्द्रिकाया गणातपे कवाडपाटने सप्तविभक्त्यते तरङ्गके विधि प्रवेशभावेते समत्वे च अङ्गरागके आत्माते शपथे चापि तूष्णे भावरिदर्शने तालपत्रे च केटे च द्रव्यादिस्पर्शने तथा आशीर्वादक्रियायां च नृपश्रेष्ठस्य भावने तत्र तत्रेति वचने सिन्धोर्दोषकृतिक्रमे सम्बोधने पुरोगेऽपि खड्गरूपस्य धारणे मासे संवत्सरे वर्षदिने समर्जने तथा इव मध्येषु युज्यन्ते पताकहस्तभावनाः त्रिपताकहस्तलक्षणं From Patakahasta, bend the ring finger is called Tripatakahasta. Tripatakahasta Vinyogam Makute Rikshabhaveshu Vajre Tadharavasave Ketake Kusume Deepe Gundhi Jvala Vidrumbani Kapote Patrale Kayam Banate Parivartani Hijjate Tripatakoyam Katito Bharatottamaihi Tripataka Lakshanam From Ardhapataka Hasta Lakshanam From Tripataka Hasta bend the little finger is called Ardhapataka Hasta. Ardhapataka Hasta Vinyogam Pallave Palake Tire Ubhayoriti Vachake Krakache Churikayam Cha Dvaje Gopurashringayoho युज्यते अर्धपताकोऽयं तत्तत् कर्म प्रयोगके कर्तरीमुखहस्त लक्षणम् From Ardhapataka open the index and middle finger is like a scissors shape is called Tripataka Kartarimukha Hasta Vidiyogam Stri Pumsayostu Vishlese Viparyasapade Piva Mundhane Nayana Necha Marade Veda Bhavane Vidyudatte Apiyeka Shaya Virahe Patane Tata Lataya Nujjate Yastu Sakara Kartarimukaha Mayura Hasta Lakshana From Ardhapataka Hasta open the little finger and thumb finger should touch to the ring finger is Mayura Hasta. Mayura Hasta Vinyoga Mayurasye Latayam cha Shakune Vamani tata Alakasya Panayane Dalata Tilakeshu cha Nadvidakashan Hikshepe Shastravade Prasiddhake Eva Madhyeshu Yujjante Mayurakara Bhavanaha Ardhapataka Ardhachandra Hasta Lakshanam From Mayura Hasta open the ring finger and thumb finger should be away from four fingers. Ardha is called Ardhachandra Hasta. Ardhachandra Hasta Vinyoga Chandre Krishnastame Bhaje Kalahastate Picha Bhalla Yuddhe Devatanam Abhishechana Karmani Bukpatre Cha Udbhave Katyam
चिन्ताया आत्मवाचके ध्याने च प्रार्थने चापि अङ्गानां स्पर्शने तथा प्राकृतानां नमस्कारे अर्धचन्द्रो नियुज्यते. अरलहस्त लक्षणं from Ardhachandrahasta. Bend the index finger and thumb finger is called Aralahasta. Aralahasta Vinyogam. Vishadi Amritapaneshu Prachandapavanepi cha. Shukatundahasta Lakshanam. From Aralahasta, bend the ring finger is Shukatundahasta. Shukatundahasta Vinyogam. Bana Prayoge Kuntarte Va Alayasya Smritikrame Marmutya उग्रभावेषु शुकतुण्डो नियुज्यते. मुष्टिहस्ता लक्षणं fold the four fingers and thumb finger should be based on middle finger. That is called मुष्टिहस्ता. मुष्टिहस्ता विनियोगः. स्थिरे कच्छग्रहे दाद्ये वस्त्वादीनां च धारणे मल्यानां युद्धभावेपि मुष्टिहस्तो यमिष्यते. शिखरहस्त लक्षणं from मुष्टिहस्त raise the thumb up is शिखरहस्त. शिखरहस्त विनियोगं. मदने कारुके स्तम्भे निश्चये पितृकर्मणि ओष्ठे प्रविष्टरूपे च रदने प्रश्नभावनि लिङ्गे नास्तीति वचने स्मरणे अभिनयान्तिके कटिबन्धाकर्षणे च परिरम्भविधिक्रमे घण्टानिनादिशिखरो युज्यते भरतादिभिः. थैंक यू.